Hey, mayong hapon. Ako di ay si Mary Jane Flor Patulilik. Nagswila karon og Masters in Agricultural Development. Kunya karon magkumbinser ta og usa ka mag-uuma nga mo-apply siya og pruning sa iyahang kakawan. Tay! May hapon tay. Maadong hapon po. Kani bang imuhang kakao tay ba? Nawatay ka ng abunda kaayo sa dakon. Unya, medyo gamay ra og bunga tay. Murag maayo guro nga ato ning ipruning ni imong kakao. Oy, makapdusan man na og kuhaan og mga sanga. Adik ka, musugot mo imong naandan ng dili kuan og sanga. Tama, mo nasunod na sa hang katiguangan nga hapdusan ng mga tanom og pruningan. Di ba tay no? Napa man kay daghang kakawan dito tay. Unsa kay maayo og himuon nato ning demo ning imuhang usa ka punuan. Magsuway ta nga pruningan ni nato unya puhon mga ibutang ta unom ka buwan gikan karon, ikumpara nato og unsay tubo sa kakao nga gipruningan og sa kakao nga wa pruninge. Okay ra nimo tay? Testingan. Sige, testingan nato tay. Di ako'y pruning share tay. Panggamit og pruning, di apoy gabas. If ever ganahan ka gabas. Asa man dapit ani. Lonti ani. Masara mga inganing kuan. So karon, unom ka buwan gikan karon atong subayon og kumusta ning kakao nga gipruningan ni tatay kung maayo ba ni kumpara sa mga kakao nga wa pruninge. Ya. Tay, daghan kay salamat tay. Bye-bye sa tatay.